कराची में तालीम के मैदानों में 3-4 सालों से कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है। बच्चों को मैट्रिक और इंटर में मुबैना तौर पर जो है वो फ़ेल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो इंटर के प्री मेडिकल के जो कराची के लड़के लड़कियां हैं वो फ़ेल हो रहे हैं, और ऐसे बच्चे फ़ेल हो रहे हैं जिनका जो साबका रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार रहा। रवां बरस इम्तहानात में कामयाबी का जो तनासब था प्री मेडिकल का वो तकरीबन 33%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 29% रहा। कल एक और केस सामने आया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है और औरंगी टाउन, उसकी जो तलबा हैं उनके तमाम जो पेपर्स हैं उनमें उनको फ़ेल कर दिया गया है, जबकि जो यही बच्ची थी वो मैट्रिक के अपने ऑलमोस्ट 83 और 84% नंबरों के साथ A1 ग्रेड में पास हुई थी। अब इसमें समझने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। इस पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह साहब। शरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शरफ साहब। अच्छा शरफ साहब, ये अब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले तो आप अपना वर्डिक्ट रखें कि ये क्या इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये मामला सामने आ रहे हैं कि जो बच्चे मैट्रिक में A1 ग्रेड ले रहे हैं वो इंटर में फ़ेल हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? एक बात कि इशू इंटर का नहीं है और ये फर्स्ट ईयर का इशू है। अच्छा, अभी जो है वर्निंग हुआ है, इंटर पे रिजल्ट पे कोई इशू नहीं हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का जो है वो इशू है। एक्चुअली बच्चे जब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैट्रिक तक वो डिसिप्लिन में होते हैं, स्कूल बाउंड्री में होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चे थोड़े जो है वो केयरलेस हो जाते हैं। सब में कॉलेज में आ गए हैं तो वो कंपैरेटिवली जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ जो है कम माइल होते हैं, क्लासेस कम अटेंड करते हैं और जो है वो कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जो है वो जाते हैं। और मेन बात ये है कि 3-4 साल से आप बता रहे हैं, 3 साल से जो है यहाँ पर सिस्टम में चेंज हुआ है। एक तो जो है वो करिकुलम चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। उसके लिए जो हमने SLO बेस्ड जो है वो पेपर्स बनाने शुरू किए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। वो घसे पिटे जो है वो सवालों को थोड़ा चेंज करके थोड़ा टेक्निकली जो है उसको हमने क्वेश्चन करने को दिया है, ताकि पूरे पाकिस्तान में सिस्टम हो रहा है कि आप एजुकेशन को SLO बेस्ड एजुकेशन बनाएं। तो हमने जो है वो तरह की भी तरबियत की थी ताकि जो है वो उनको वो बताया जा सके कि जी थोड़ा पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है। उसके बाद जो है जब बच्चे जो है वो अपेयर हुए हैं तो मैट्रिक में जो है वो असेसमेंट करने वाले टीचर्स का मयार और कॉलेज में टीचर्स का मयार बहुत फ़र्क होता है। मैट्रिक में प्राइवेट स्कूल आप जाएंगे, औरंगी लियारी, तो इंटर पास बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, BSc जो ऐसे वैसे, तो उनका थोड़ा विजन और असेसमेंट का स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है। जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी देखी होती है, उन्हें पता है सेंट्रल लाइब्रेरी क्या है, बुक बैंक क्या है, बुक बैंक क्या है, वो उन्होंने थोड़ा विजन उनका ब्रॉडर होता है। अच्छा, तो इसमें और वो थोड़ा जो है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी शरफ साहब। उनकी असेसमेंट का, इसमें बच्चों का असेसमेंट का स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होता है। हाँ, इसमें बच्चों का कोई कसूर है, क्योंकि एक बच्चे को अगर मैं असेस कर रहा हूँ मैट्रिक में और मैंने उसको हल्के में असेस किया और उसने 82% 83% ले ली, फर्स्ट ईयर में वो 33% ले रहा है। हाँ। तो इसमें एक तो बच्चे का कसूर नहीं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कोचिंग सेंटर्स तो 9th और 10th में भी होते हैं। सो ऐसे कौन सा डिसिप्लिन से आरी हो जाते हैं बच्चे? मैंने थोड़ा बात की कि बच्चा थोड़ा केयरलेस जो होता है ना, कॉलेज में थोड़ा केयरलेस होगा ना शरफ साहब, थोड़ा केयरलेस का 84-85% से सारे पर्चों में फेल। तो ये मुझे सद्भाव के लिए सद्भाव के लिए हमने जो है एक जो है वो कमेटी भी बनाई थी। उसके अलावा हम जो है वो रेडरेस लेल के लिए बच्चे जहाँ पे आ भी रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वहाँ पे जो सबसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हेड एग्जामिनर, वो जो है उसको रीअसेस करेंगे। पहले रिकाउंटिंग होता था, मैंने कहा नहीं, रीअसेस करेंगे। अगर कोई बच्चे के किसी से नाइंसाफ़ी हुई है तो वो जो है नहीं होने दी जाएगी। अगर उसके उनके असल में एक बच्चे के साथ होता मामला तो बात डिफरेंट होती है ना, तो कई बच्चों के साथ है और लगातार 2 से 3 सालों से ये शिकायतें आई चली जा रही हैं। सो अगर आपने कमेटी कायम की थी तो उस वक्त से अभी तक मैंने बताया कि ऐसे में पहले जो कोविड प्री कोविड पोस्ट कोविड, उसमें जो है वो मार्क्स धड़ाधड़ दिए गए। उसमें जो है वो पूरा MCQs पे पैटर्न बनाया गया, रास्ते से दोबारा रिवर्स किया गया। तो उस वजह से जब बच्चे जो है वो उस पैटर्न पे नहीं आ सके। अच्छा, मैट्रिक में मार्क्स वैसे भी ज़्यादा बनते जैसे
اچھا شرف صاحب اور ایک چیز یہ انسٹاگرام کہ اسسمنٹ میں نے بتایا یہ جو کریکولم چینج ہوا، یہ بچے کیئرلیس ہوئے، یہ صرف کراچی کے ہوئے، یہ اور سندھ میں نہیں اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے میں ملی؟ بہت سارے لبرل یہ جو ہے ایگزامنر جو ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتا، 3 ہوتے ہیں. ایک ایگزامنر ہوتا ہے لیکچرر جو ہے وہ ایگزامن کرتا ہے کاپی کو، پھر ڈپٹی ایگزامنر ہوتا ہے جو موسٹلی اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے، اس کے بعد ہیڈ ایگزامنر ہوتا ہے جو پروفیسر ہوتا ہے. جب 3 ایک کاپی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے لیجر پہ اس کے مارکس چڑھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے دوبارہ جو ہے سینئر ترین اور ویل ریپوٹیڈ پروفیسرس کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو جو ہے اپنے ادھر بٹھایا ہوا ہے اپنے روکیش کر کے کہ وہ ری ایسس کریں گے، اور جو شکایت آتی جائیں گی وہ پورا مہینے سے اوپر بھی لگ گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی پورے بچوں کے گریونسز دور کریں گے. بالکل، اور یہ بہت اچھا اقدام اٹھا رہے ہیں. لیکن لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن اگین. آپ نے کہا کہ اور ہم نے یہ اسکروٹنی فی بھی جو ہے پہلی دفعہ جو ہے 50% کم کر دی ہے تاکہ جو ہے بچوں کو زیادہ فیسیلیٹ کیا جا سکے. اچھا، لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن اگین سر، کہ یہ جو نتائج آ رہے ہیں خاص طور پہ کراچی میں، اور اس سے یقیناً یہ بات نہ سمجھی جائے کہ کوئی اس میں شہروں میں فرق کیا جا رہا ہے. یہ بڑا سیدھا سا سوال ہے. یہ جتنا پیارا ہمیں کراچی، اتنا پیارا حیدرآباد، اتنا پیارا لاڑکانہ، سارے ہمارے شہر ہیں، ہم سندھ کے واسی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ایک منطق پیش کی کہ جی کریکولم چینج ہوا، کووڈ میں بچوں کو زیادہ مارکس مل گئے، یہ صرف کراچی کے بچوں کے ساتھ ہی ہو رہا تھا؟ صرف کراچی کے بچے ہی کوچنگ سینٹر جانا شروع کر دیتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں یا فرسٹ ایئر میں؟ صرف کراچی کے بچے ہی ایل ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں؟ آئی مین وائی اٹ از ناٹ ہیپننگ اینی ویئر ایلس ان سندھ، وائی اونلی ان کراچی؟ بورڈ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. کراچی کے پروفیسرس ہیں جو اسس کرتے ہیں. یہ جو ہے سندھ پروفیسر لیکچر ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو بٹھاتے ہیں تو وہ بھی اس میں ذرا گفتگو میں شامل ہوتا کہ وہ پروفیسر چیک کرتے ہیں، جیسے بتایا کالج کا اساتذہ چیک کرتے ہیں، جو رپورٹر ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کو ہی ہم بلاتے ہیں، وہی اسیس کرتے ہیں. اور باقی جو آپ کے جو کمپیریٹو اسٹڈی کر رہے ہیں، کمپیریٹو کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا نالج کم ہو سکتا ہے ان کا جو ہے اسسمنٹ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کم ہو کراچی والوں سے، ہو سکتا ہے وہ زیادہ لبرل ہوں، تو پتہ نہیں آئی ڈونٹ واٹ ٹو سے واٹ ناٹ ٹو سے، تو کچھ بھی آئی ڈونٹ نو کہ. لیکن وہ جو ہے وہ کراچی کے پروفیسر چیک کرتے ہیں کافی یہ. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ کم ہو سکتا ہے ان کی نالج کم ہو وہاں پہ اسیس کرنے والے کی، ہو سکتا ہے وہ لبرل ہو سکتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کھلے ہاتھ کے دیتے ہوں مارکس. آئی ڈونٹ نو. جیسی کوئی ہارڈ پالیسی نہیں ہے، نہ رول ہے بورڈ میں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی اسٹڈی میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن جو ہے ہمارا ابھی اس وقت ٹاسک ہے کہ بچوں کو ریلیف دیا جائے. تو بچے ابھی تک جو ہے کل تک جو ہے 502 اسکروٹنی آ چکی ہے، صرف 502 اسکروٹنی فارم جمع کرائے جا چکے. اگر بچے ہمارے اس رزلٹ میں مطمئن نہیں ہوتے تو ہم جو ان کو کاپی دکھائیں گے، ہم نے کہا ہے 12 کا ہے کہ ان کو اپنے ٹیچرس کے ساتھ آ جائے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ جائے. اور پیرنٹس سے بہتر ہے جو بندہ جانے، کوئی ان کا ٹیچر ہو، ٹیوشن ٹیچر ہو، کوچنگ سینٹر کا ہو، اگر بہن بھائی پڑھا لکھا ہو، سبجیکٹ جانتا ہو، کیمسٹری فزکس کا جو سبجیکٹ میں مسئلہ ہو، تو وہ جو ہے وہ آ کے کاپی دیکھیں، ہم ان کو کاپی دکھائیں گے. کل تک 500 کے قریب اسکروٹنیز آئی ہیں. لیکن شرف صاحب اب آپ کو نہیں لگتا کہ وقت آ گیا ہے کہ فرض کیجئے اگر ہمارا میٹرک میں کریکولم ایزی ہے، اگر میٹرک میں ہمیں زیادہ آسانی سے مارکس مل رہے ہیں، مطلب یہ تو اسٹوڈنٹس کے اپنے فیوچر کے لیے خراب ہے نا کہ میٹرک میں اگر ان کو آسانی سے مارکس مل رہے ہیں اور انٹر میں جب ریئل ٹیسٹ آتا ہے اس میں وہ کرمبل کر جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے سے ہی ان کا جو لیول ہے، چیلنج لیول، اس کو بڑھا دینا چاہیے تاکہ پھر اس طرح کی سچویشن نہ ہو؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی. وہ کالجز میں اب جو ہے وہ ٹیچرس کی ٹریننگ کا بھی جو ہے بندوبست کیا گیا ہے تاکہ جس پیٹرن پہ کریکولم بنا ہے، ایس ایل او بیس جو ہے آپ جو ہے وہ کویسچن پیپر بنا رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اب ٹیچنگ بھی ایس ایل او بیس پہ کی جائے تاکہ جو ہے بچے زیادہ فیملیئر ہو سکے اور سسٹم کو جو ہے زیادہ بہتر سمجھ سکیں. اچھا، بہت شکریہ شرف علی شاہ صاحب. امید کرتے ہیں کہ یہ 500 اسکروٹنیز 500 ہی رہیں اور 500 سے زیادہ نہ آئیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کراچی کے بچے اور بل جو ہے وہ اتنا زیادہ داؤ پہ لگ چکا ہے، لیکن کچھ باتیں جو کہ
मुझे समझ में नहीं आई। आई एम एब्सोल्युटली baffled, आई एम एब्सोल्युटली नॉट सेटिस्फाइड कि कराची के बच्चे इंटर में आके। एक चीज़ मुझे बताएं, कोरोना को, कोविड को गुजरे ना ज़माने हो चुके हैं, मेरा ख्याल है अब उससे हमें बाहर निकल के आना चाहिए। हर चीज़ का जो एक्सक्यूज़ है ना, क्लेम एक्सक्यूज़, वो हम कोरोना के ऊपर डाल देते हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, शरीफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैंने कहा अगर आपको फर्दर क्वारी है तो आप मेरे ऑफिस में आ जाए, आई कैन जो है वो try to make you something clear there. We'll have to because it's about the future of 500 students. So please हम आपसे राब्ता कर लेते हैं, we'll come over you और वहीं पे फिर आपका इंटरव्यू भी करते हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ मजीद भी हम we'll try to bring on kids as well so that जो भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। थैंक यू वंस अगेन सर, और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी वक्त दिया, हम आएंगे आपके पास और वहाँ आके भी इस मसले का भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि हमें डायरेक्टली जाके पूछना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।